sa ating lahat. Ngayon po tayo mag-drawing. Ayan, nagdo-drawing ang aming baby Carly dahil ngayon din ay holiday o piyesta. Ayan. Sino gayan? No, una persona. Wala ko ikaw. Magaling magpipinta ang aming bibi. Baka IT architect pag lumaki. Arkitekta. Taga-pintar o taga-guhit. Ayan. Señores, bienvenido al Hotel Gran París. Yo soy el alcalde Bourgeois y dueño de este lujoso establecimiento. De hecho, es el más lujoso en todo París. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Usted cómo cree? No vine aquí para obligar a Naomi. ¿A Janet le gustaría hospedarse en su suite más lujosa? Y Frank necesita una tina de baño real, no un simple hoyo de agua como en el hotel que está cruzado. Ayan, patapos na. Patapos na. Consígueme esos lentes. Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle? Ayan. Paniyang kuskus. Yan ang bunso namin magaling magkukuskus. Magguguhit. Gusto niya laging nagpipinta. Nagsasayaw. Minsan kakanta. Yan. Kulang pa daw yan ng kaunti. Ano pang kulay ang ilalagay. Yan. Patapos na ang buhok. Ang buhok ay 3 kulay eh. 4 pala ang kulay ng buhok. At green. Maganda naman nga. Wow! Tapos na daw yan ang pula ng labi. Ang ganda naman. Goodbye to the next video.